Nagrigat lakit din ti sasaadin nyo, Adel. Nagrigat ti biyagyaw. Sakit kan ayon nga agsakit ti anak yo. Wan nga rod nanang. Sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang. Barang ano makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin. Alangan mat abaybay an milatan ti anak mi. Ala, saan na balay? Makalungaw kayon tulat ta, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak. Anya ti masapul mo. Ada ka di nasakit, ah? Awanan, nanang. Kayat kunti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Urayan tayo pa iti baga ti doktor anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawin. Kumusta ti anak ta? Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka kadi iti pagbayad? Adda na utang ko, bakit? Nasaya at mat nga ron tapno makaruar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan ka nung ti kwartaan na alakan ko na. Agtrabaho akto kan ko na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tapno makaruar tayon. Nanang! Inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol inton pa nag-eskwela. Agenroll ka anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wen anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wen anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay. Umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawon ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo, bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat adakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kaksamat tan iti trabaho lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta. Amum mat asakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya day ta. Agab-abroad ni pari nato. Damdamagan na, do interesado akmat. Ado kanu a karpentero ti kasapulan da iti pagap-aplayan na. Kasla kayat ko mati agabroad, bakat? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusam. Kayat nga tadananang nga isaldapay laang ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulangan, no makaurnunga ka. Ala, padasig to akas sa uninanang ken ni auntie. Alaangarod ka anakan. Bareng adaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na. Tani kakakanor ti kasauna amang salday ti talon yaw. Wan auntie. Bareng adaga sa ti asawam. Kat makalungaw kayo matlaang itirigat. Maragsakan lakit di ti asawak auntie. Aywan, ibagam iti asawam tamapan nakasauni kakakanor. No kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakat? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, si kangarudan ti mapanitiayan ni nanang tada kayon ti agtungtong. Wan bakat? Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagtang bakat? Makigasang gasa taka. Kumusta kan di talakay? Okay at lang dito, bakat? Di nagpakadanagan. Da kayo iti anak ta, kumusta kan? Nasaya at kami matlakay. Kaasi ni Apo. Manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasayat nga rin kasta.
Dandanin makabulan ko dito eh. Katinton makasuldo ipawit kun to amin. Ununam ko mga uyornungan, tinaisalda atalon tayo. Idiritsok ton ka ni nanang. Tayson ti mangurnong. Tapno saan ko ang magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman nakalakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak, tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsaka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga may gastos ko. Nay, dakkel mo't daytoy agata, danak ko. O nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katuan abalasang ko. Tapara kada kayon tumulaang nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino aya ti kate-text yo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa'y anakaluto? Ah? Ay, nitatang mo ti katitext ko anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ah? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto to'y lutlutwag. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti katitext ko. Ngam ni Marty ka chat ko. Kinunana kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawak. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ija abroad ti asawa mi. Tinasayaat. Awagak kon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Aday ta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Adele? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga iti ladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar. Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta ka di nga kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sapay la kumata makita kan iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga da anak ko. Kat saan ko basta may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat siyan. Ninanang ngam, anya nga iti rason ko papanak. Di ibagam nga dating darang mga okasyon. Sige nga Rod. Padasik to nga ibati ka ni nanang. Mabalin nyo na sa kaon, tinsaldayo at talon nyo, kaanakan. Wan nga Rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Amang ano biro kanto ti asawam no napnapan ang timpaw-pawin na. Sa anak mo tagastador, auntie. Kitain nyo, katapagbit ti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami, iti naisalda dagami. Ay, wun Ta talaga nga inornog mo ti amen nga inted ti asawam. Lasakan ni nanang tinaisalda at halon tayo lakay. Nasaya at mat nga runo kasta pakat. Awanan ti pampanunutag. Rugyak mo ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada kwarta tayo inton agawid ka. Di mo unay tipidin ti para kada kayo, bakat. Isungarod nga dak dito'y abroad. Tapno maipayan kayo tinasaya at abiyag. Agyaman na kre Numabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bakat. Basta, agurnongak. Iti kasta saan kanton nga agsubli pay. Jak ka ba na mayadayo ka kada kami lakay. Nagaduman ang tichat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal. Anya nga tano pagbigya kon.
Total, awan mo ti asawak. Padasag ti agpakada ka ni nanang. Ibatik pa'y laeng kankwana ni Flor. Nanang, adda atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pa'y laeng ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay, katwa na, anak ko. Agan-anad ka, ah. Wan nanang. Flor, anak. Dito'y ka pa'y laeng Umay kasukunan apaman na makasangpetak. Wan nanang, saan ka nga agbaybayag, ah? Wan, kat agsingsingpat kamat dito'y Wan nanang. Sige nga Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige, anak ko. Di ka unay agpakarabi, ah. Agyaman tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amo ka kayat mamatlaang. Makatawan ang ti asawa medyo abroad. Wan angam agbasol akon iti asawak. Masiguradong ka di? Ngawan ti aramid ti asawa medyo abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukunday jay. Okat, no saan? Di saan? Saan ko man na ti asawam ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan ka data. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. Saan pa'y? Kayat ka pa'y amakadwa. Inton bigat kanton nga agawid. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko ma. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tantumanan nga kita. Sana bali. Itulog ka inton parbangon. Sige man laangan. Ang anya katangay ti bagak ka ni nanang. Di ibagamlatan ngawan pagluganam nga agawid. Okay nga Rod. Basta, sapaan nak nga itulod Sa dinaw, tinagapwam. Di mat kunak kada kayo nga datin darak akasar. Awan nga minan ti pagluganak iso sa anak-anak kaawid. Sa anak akayanak idikalman, Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasar ta kasao. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar. Kuha na Awan niya, awan may pakitam. Adel, panunutom kuma. Adda di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluklukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwar. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatangken ti ulom, taamangan no siyak pa'y ti agipulong iti asawam. Ay, nanang, saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawak. Pues, saya atam nga rod taramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, numaamuan na asaan ka nagawid. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Saan na maulit, nanang? Saan ko nga ululitan? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo anak katurog. Ibagam anak katurogan idi simangpet ka. Tapno saan na amaamuan, aparbangunan asimangpet ka. Nanang. Kaslak, nasuyatan na itinalamis adanom. Gapo ka dagiti imbagbaga ni nanang. Kasanungay ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan nga ulitan tinaramid ko. I-block kong tinumber ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmatan ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y? Diyak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Ay na, agyaman akta nakasangpot ka si kakaradkad lakay. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat ta nawadwad nga urnong ko. Diyak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya,
Anya nga ron ti aramidak ditoy, no saan akon nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga gisturak. Basta, saan kan nga agsubli lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Kat noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsingpat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang amakon konsensya ak. No kasta nga ipakpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin lang ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Nagrigat gayam alabanan ti konsensya. Dahito'y sigurong ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpalbiyag ko nga ikaro daytoy. Jakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging gaita, kanayon ko latta ang mapampanunot ti inaramid ko iti asawak, Mr. Lonely. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit-lakit di tinakam na kanyak. Katjak ammo, no anya ti aramiden na. Tuy pagayam mo, Adele. Agyaman nakpagayam Adele, iti daytoy apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, ket dawatem ti pannarabay na. Iti daytang aramidam, patsyak, amaksayan ti dagansen amarikriknam. Tao tayo lang amasulisog, awan perpekto. Tinapatag, nagbabawyam tinaaramidam abasol, ket saan mon nga uliten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Sweetheart, kaya't ko kumatimadan iti kabukbukudan alugan. Anya? When, sweetheart, amok mo tagmaneho. Mga laklangan iti lisensya, tapnawan ti parikot. Okay. Gumatang tanto itilugan nga usaram. Agyaman ako na, sweetheart. Awanan yaman na. Amin na kayat mo. Ipaay ko. Lakit di tapakaragsakam. Wen, kan tapno di kan mataktak amang itulod, kan mangsundo kanya kiti trabaho. Kunak tumat ngamin kan ka nga oray di ka nagtrabaho, sweetheart. Tapno di kan ma-stress. Sana bale, tasaan mo't nga stressful ti trabaho. Kan may sa, dakelan ti anak ta. Kat awanan ti pakakumikuma kadad duma. Tulungan naklaan nga namang imaton iti negosyo ta, sweetheart. Amumatan, sweetheart. Awan asam ko iti negosyo. Ala, wenen. Di kan lapdan iti kayat mo. Pinatgan ti asawam ti kiddaw mo, Adele, anak ko. Wen, tatang? Nagasat ka talaga iti asawam. Naanos, kan adda mabalinda. Kat amin akiddawam, ipain na. Wen nga ron, tatang. Awan ti maibagakkan ko na. Kahit agan anad ka iti panagmanayhom Tadi mo unay kabisado ti agmanayhaw. Amok matkit din, tatang. Basta agan anad ka akanayaw, nanak ko. Nagasat ka talaga, Adele. Kitang mandita. Inggatangan na kapay ti asawam itilugan mo. Wen, Sofia. Ngam. Oh, apay.
Naanos nga agpaiso ti asawag. Ang ay, kasla mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya, ay unay kan. Addan anak yo, kan ipapaay na amin na kayat mo. Kasta ti ibagam? Ay na, no kaslakin ni Fernan ti asawak. Aramidak amin na pagrebengak kas asawa, tapno dinak isukat. Ha? Unmat, iso nga aywanam ket di ti asawam. Sweetheart, kumusta ti panagmanehom? Nasayat, mat. Awan ti rumbang apagdanagam. Nasayat no kasta. Tapno awan ti pagdandanagak. Awan tinaskan apagdanagam. Gaputa batido akmatan nga agmaneho. Sa bagay, Awan gayam. Awan trabaho mi inton bigat. Iso a long weekend. Kat plano mi kadagiti gagayam ko amapan iti beach. ay katwa na. Awan parikot iti dayta. Agyamanak. Ket, anya ti pagluganan nyo? Ti kumalugan ta ti aramatan mi. Tainnam kami laang matamapan. Awan parikot iti dayta. Ala, usaran nyo tilugan. Basta agan anad kayo iti papanan nyo. Wen, sweetheart. Kat agyamanak. Ay na, sipod adan logan mao. Nagbalin kamatan abulak bawl Adel. Saan mo't tatang? Anya saan? Kat no tunggal Biyernes, rumwar kayo kadagiti gagayam mo. Katilugan mo ti kanayon mo pa nga usaran. Nasaysayatan ngam ti agar kila kami iti sabali alugan. Isumot laang. Uwan ngam amangan no adamat ti maibaga ti asawam. Awan, tatang. Naanos ti asawag. Kan maysa, intenan kanyak dayja alugan. Isong aramatok iti sa dinuman akayat ko apapanan. Wen, inted na kan ka. Ngam di na kayat asawan at tila pangipipanam. Sana bali taawan mat parikot, tatang. Awan mat maibagbaga ti asawak, maipapan iti dayta. Sweetheart, marigatan akong nagmaneho. Baka papanog mat gayam. Katuan mat ngamin, sweetheart. Apay, maumuma ka din ngagmaneho? Kaslakas tangarod. Mabalin mat nga itulod kan sukunan kamanan. Wan mat kiti anya nga no mga laki ti driver ko. Personal driver ka di ti kayat mo asawan, sweetheart? Wen ko ma. Ada ka di amam. Awan, agbirok sigurado nga adda mangayat. O sige, sikat ti makam mo, sweetheart. Ay na, makapaapal ka talaga, Adel. Apay ka di manan. Adaan kay tilugan. Ita, ada pa yung personal driver mo? Sigurado, di kan marigatan. Wan nga ron Ay na, kasta kumamat tagbalin abiyag ko iti agbalin nga asawa. Saan la si Kaa, Sofia? Pati kumamot siya. Ay, da kayo talaga. Tila'y bagbagayo. Ay, basta, nagasat ka talaga iti asawam. Gaputa na kasing-singpat, kan makita nga ay ayatan na kaunay. Talaga. No may papan iti ugali. Awan ti may bagak kan kuana. Saan ka di seloso? Saan mat? O, di talagang awan parikot mo. Kan awanan ti sapulam kan kuana. Talaga Angam, madamag ko man, Adel. Anya ka di tinagan ti driver mo? Lloyd, tinagan na. 28 years old. Ay na, nakatatair si ka. Iso kumanti para kanya. Niya? Nataer nga agpaiso ni Lloyd. Ay, kasla nagmayat nga agsadag iti abagan. Lloyd, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha?
Awan, ma'am. Sigurado ka kadi? Wun, ma'am. Iti dayta a kinataer mo? Awan pa'y nobya? Kasta talaga, ma'am. Jak pa'y siguro namam mo ti para kanyak. Di ka ngamin unay agpili-pili, ah? Saan met, ma'am? Ngam talaga nga awan pa'y laang ti mapusuak a babae. Pasyar ka la, pasyar, anak ko. Di mo pa yun mauawer ti anak yaw. Katun, mat. Ay, saan amay parbang dayta? Saan aga po taaddaak at taga-aw-awer? Kahit di mo maten pagan-anaw, tunggal awan sir rakyo iti trabaho mo. Tatang, maawatan na kumamet. Lunes, aging gat biyernes nga agtarap-trabaho ak. Kat mabambanugak met. Iso ang masapul nga aginanak, ah, wano agrelaksak. Wen, maawatan ka. Ngam kasapulan mat ti anak mo, ti atensyon mo. Kan makainanaka matlat ta dito'y balay. Tatang, Kan kasanaw ang makainanaka, kat day tamat agbulbulak-bol ti aramidam. Mabannog ka matlaang iti kasta ka bibiyahiyaw. wen, tatang. Ngam at least, makarelaksak iti papanak. Ay na, saan kumamat akasta, anak ko? Kita man ti asawam. Awan apulos ti inanana. Idinto ta sika, dahi tala agpaspasyar ti aramidam no awan ti trabaho. Ala, wenen, tatang. Sana bale, bumawi akto iti anak ko. Ne, ma'am, dito'y matmul ti nagturungan ta. Wen, Lloyd. Tagpili ka, iti kayat mo agatangan. Oray, dagiting ngiginaan abado. Anya? Wen, di ka matanagan. Siyak, di makamo. Nga, ma'am, amangan mo awan ti mabati iti sweldok, no ado ti gatangak. Jakmat imbaga nga ikaltas ta iti sweldo. Ha? Ma'am Adel? Ah, Lloyd, mabalin ka di adinak awagan iti ma'am, no dudwa talaan. Nang runa no awan ni sir mo a Fernan. Ah? Tapay, ma'am. Lloyd, nabayagan nga agpapaay ka kanya kas personal driver ko. Liga ka di makadlang. Ah, itian niya, ma'am Adel. Adele, kunamlatan kanya. Lloyd. Adel. Lloyd, sa anak ang mabain, amang ibagakan ka, iti marikrit na. Ha? Lloyd, iti kinabayag mo ang nagpapaay ka niya. Nagnagan ka rin na kanta. Agayatak kanta, nga uray addan asawa. Anya? Sweetheart, addamadmadlaw ko kan ka. Anya ka di dayta? Kasla di na kamin pagan-ano iti anak ta iti kalabas. Tila madmadlaw mo mat, Fernan. Saan mo't Mabalin ka di nga agpasyar tayo nga rodinton bigat. Pasensyakan, Fernan. Ada pag nami kadagiti gagayem ko inton bigat. Makitan to, inton sa baling aldaw. Anya? Pasensyakan, Di mo mo't ngamin imbaga adagos. Saan ka di mabalin nga itantan nyo pailaang daytay? Saan, Fernan? Gaputan nakagatang kami iti balunin mi amapan ijay beach. Alay, wanen. Sige. Inta nga din maturog. Wan gayam, iti bakante asiled ti pagturugak. Anya? Taapay. Pudutanak, Fernan. Iso akayat ko nga ijay ti pagturugak. Anya? Adel, husto ka di ti atap mi ka ni Sofia. Nga niya? Ay, nagrigat nga ibaga. Hoy, da kayo Pagkat atapan dak gayam.
Adamin sa bali amadmadlaw mi. Oh, anya dayta? Adel, adda ka din na relasyon nyo kin ni Lloyd. Sabali ngamin ti madlaw mi kan ka. Ha? Di kan aglibak, Adel. Nakadkadlaw mo't ititig na yu ado. Anya, Kwa? adda ka din relasyon nyo? Uwan, Mary, Sophia, kat amuyo ka di. Nakaanos kan nalailo unay. Anya? Addan relasyon nyo? Kasanon ti asawam? Makaamuditan. Basta ti importante kanyak ita. Kat sinurot ko ti marikrik na. Ay na Adel, agar aramid ka iti pagparikutam. Nakikabit ka, iti pay mismo a driver mo asuswelduan ti asawam? Mary, Ay na, Adel. Agpanunot ka. Ang mga no agbabawi kanto iti udi na. honey, awan ti asawa kita. Adda na pananda iti anak ko. Kat inton umay pay la alawas ti panagsublida. Ket, anya ti planom? Rumuarta? Agpasyerta? Saan, honey? Masadutak pay la arumwar ita. Iso nga, ijay talaangan balay a maturog. Ha? Wan, di ka matanagan, taawan ti asawa. Ngam, adamo ti amam. Awan, napan nagpasyar iti balay ti maysa akabsat ko. Kasta ka ni? Wan, Lloyd. Iso adi kan agpangadwa amang kadwa kanyak iti balay. Tani, agmay maysa Ala, wanan, honey. Jak mapagkidkidan tikid daw mo. Agyaman na, honey. Talaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay-unay, Adele. Oh, alang rod. Inta ag take out iti kananta. Tapno saan tan nga agluto. Ha? Fernan? Oh. Apay anak lahat ka nakakita kanyak, sweetheart. Kunak man no inton umay alones ti panagawid yo. Nagbaliw ti pangandang ko. Kan maboring ti anak ta. Iso ang nagawid kami adagos. Honey? Ha? Sir Fernan? Adda ka dito'y balay, Lloyd? Kat honey ti awag mo iti asawak? Kan naggapu ka pa iti selid na pagturturugan ni Adele? Fernan, kasto yung amin. Mawata kong ti amin, Adele. Iso akalat ang nagbaliw ti panakilangan mo kanyak. Apay, anya tinagkurangakan ka. Tama aramid mo kanyak ti kastoy. Fernan? Kat si Kamat Lloyd, suswelduan ka iti husto. Ik-ikan ka pa iti bonus mo. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Baro kamet. Ngam apay ati asawak pailaan ti tinutupam, ha? Pasensya ka, sir. Ni Adele tinang sulayso kanyak. Isuan adan kami iti relasyon. Uray anya pa iti ipagbagayo. Oh. Umdasan kanyak tinakitak. Iso nga itamat lang. Pumanaw kayon. Uray man wag kuyog kayon. Adele, sumurot ka iti daytoy alalaki. Kat tila ang kawis mo ti alagam. Di mo itugot tilugan nga aramatem. Talugan ko dayjay. Kan di mo ikuyog ti anak ta. Total, saan mo matla ama asikaso? Anya! Tatang, anya ti aramidag. Kailiw kun ti anak ko. Di na kun kayat ni Lloyd. Danga. Kundi sangit ka ita. Di kan tumat ngamin nagpampanunot iday. Saan ka day abinagbagaan ka iday? Ngaman niya ti inaramid mo. Tatang. Ay, dayta ti maalalam. Iso nga anusam ti agmay maysa. Agtrabaho ka, tapno adda ti kwartam.
Nasayaan nga min tibiyag mo iti den na ti asawam. Ngam ginulibam kit dain. Tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Awan ti maitulong ko kan ka, Adel. Isu asol barem matla ang asiksika. Ti pinarnoy mo aparikot mo. Impakitak iti asawak ti panagbabawik, Mr. Lonely. Ngam nabayag, sako nagunod ti pamakawal na. Kat naurnos matlaang ti amin. Jakon inulit pa iti inaramid ko. Kat imbukbuk ko ti atensyon ko iti trabaho. Iti asawak, ken iti anak mi. Alakastan, kat agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Adel. Adel, pagayam ko, agyaman ak iting kapanangibingla iti pakasaritaam. Awan nga min tinasayat nga ipaay, ti panlaki kamalala. No di kat puon laang ti pakarakrakan ti sigod ana ornos a pamilya. Ket adal ken kadaytan, tapno saan mon nga ulitan pay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.